खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आगे इसको शेयर करें, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिलम पर है। और अभी 2-3 सेकंड में आप सोचें कि कभी आपने हिलम के ऊपर मैसेज सुना है, कभी आपने इसके ऊपर टीचिंग सुनी है? अगर नहीं सुनी तो आज सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि हम आगे बढ़ेंगे और आप इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। हालेलुया। जब आप शेयर करते हैं तो आप मिनिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो एवरी संडे टाइम निकालते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं बड़े अच्छे अच्छे, और इसके लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं उनको रिमाइंड कराता चलूँ कि ये नहीं कि हम जो आपकी जो प्रेयर है उसको इग्नोर करते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट को हम ज़रूर आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ये हमारी चर्च की पॉलिसी है कि हम ऑनलाइन जो है आपकी प्रॉब्लम, आपके नाम जो है वो शेयर नहीं करते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि इस तरह जो आपकी जो प्राइवेसी है वो हम नहीं चाहते कि वो ब्रेक हो। तो लेकिन हम आपके लिए दुआ ज़रूर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। पिछले संडे जो हमने सीखा था वो था ईमानदारी के हवाले से, जिसमें हमने इसको चंद अल्फाज के साथ जो ब्रेक डाउन किया, जिसमें हमने देखा कि ईमानदारी का मतलब वफा भी होता है, इसका मतलब वफादारी भी होता है, साबित कदमी भी होता है, भरोसा होता है, काबिल एतमाद होना होता है, ट्रस्ट करना जो है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले संडे जो हमने देखा। फिर हमने इसके फ्रेमवर्क को देखा जो कि हमारी मतलब टीचिंग का हिस्सा है कि हम इसके फ्रेमवर्क को भी देखते हैं। फिर हमने इसको देखा कि हम इसका इन्हिसार जो है, ये वफादारी जो है, इसके बारे में हमने बड़ी तरीके से देखा। यकीन और इत्काद के बारे में हमने देखा, और फिर हमने देखा कि खुदा किस तरह से जो है वो वफादारी दिखाता है। इसमें हमने बिब्लिकल जो फाउंडेशन थी उसको देखा। गॉड जो है उसकी वफादारी, यानी वो कितना फेथफुल है, उसके बारे में हमने देखा। ये काफ़ी सारी बातें जो हैं हमने देखी। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि आज जो है हम नंबर 8 पर हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट जो है जिनका जिक्र किया गया है, और आज जो है हम नंबर 8 पर हैं। अगले संडे जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे नंबर 9 पर। उसके फॉलोइंग संडे जो है कि नई चीज़ जो है वो आपके सामने लेके आएंगे ताकि आपको जो सीखने का मौका मिले। मैं जानता हूँ कि हमारी टीचिंग जो है ये थोड़ी सी लंबी होती है, देयर इज़ नो डाउट, और लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत सारी बातें जो है सीखने का मौका मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, सीखते हैं, तो इसमें यह है कि आपका जो फेथ है उसकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत होती है। तो आज हम जो है वो हिलम के बारे में बात करेंगे। तो हिलम जो है इसको इंग्लिश में मीकनेस या जेंटलनेस जो है कहा जाता है, और इसके बारे में जो है हम देखेंगे। इसका यूनानी तर्जमा है, इसमें अक्सर इसका तर्जमा जो नरमी या हलीम के तौर पर किया गया है। और इसको हम ये देखते हैं कि ये जो है ना बेसिकली इट इज दिस कन्वेज द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। तो बेसिकली जब हम हिलम को बात कर रहे होते हैं, हलीम होने की बात कर रहे होते हैं, तो इसका जो मतलब है वो ये है बेसिकली तौर पे इसको इस तरह से देखा जाता है कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे एक किंग होता है, एक बादशाह होता है, देखिए उसके अंदर कितनी पावर होती है। वो जिसको चाहे वो फांसी पे चढ़वा सकता है, जिसको चाहे वो जिंदा रख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उसके अंडर पावर जो है वो बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करना, उस पावर को ऊपर जो काबू रखना जो होता है ना, उसको हिलम कहते हैं, उसको हलीम होना कहते हैं। आगे चल के हम देखेंगे, यीशु मसीह की मिसाल देखेंगे, खुदा की मिसाल देखेंगे कि किस तरह से वो हलीम है, यानी हिलम को उसने जो जेंटलनेस जो है, जो मीकनेस है, उसको किस तरह से उसने इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि हमारा जो खुदावंद है वो पावरफुल खुदा है, हालेलुया। वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो खत्म कर सकता है, वो भस्म कर सकता है। वो चाहे तो जमीन उसके आगे से भाग जाए कि कभी नजर ना आए, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन
वो हलीम है। हम उसकी बात हम देखेंगे। तो इसका जो है इसका तसव्वुर जो है वो ताकत को कंट्रोल करना है, और इसका यानी जो अरादा होता है उसको मजबूती से जो है वो एक्सरसाइज उसकी करना। जो शख्स हलीम होता है, आप देखें कि जो जज होता है, अगर वो जजमेंट जो है वो इस तरह से करता है कि वो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है। जो लोग जज के साथ बदतमीजी करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा जो है कैद जो है वो दे सकता है और बहुत कुछ उसके खिलाफ कर सकता है, लेकिन वो हलीम होता है, अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है, वो हलीम होता है, और हलीम होने की वजह से वो कामयाब भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानी में भी इसको हम देखते हैं कि अक्सर इसका तर्जमा जो है वो आजजी के तौर पर किया जाता है, यानी नरमी और आजजी के तौर पर किया जाता है। तो इसकी ऐसे शख्स की अक्कासी करता है जो खुदा के ताबिया हो, यानी जो एक पावर के अंडर रह के काम करता है, वो ऐसे शख्स वो आजिज होता है, वो हलीम होता है। वो हिलम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त ही होता है जब खुदा का रूह जो है वो हमें कंट्रोल करता है। वरना तो आप समझते ही हैं, जो हम पाकिस्तानी इंडियंस लोग हैं, जो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, वो इस बात को खूब जानते हैं कि हम कैसा कंट्रोल अपने ऊपर रख सकते हैं। अगर खुदा का रूह हमें कंट्रोल ना करे तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा मसला बन जाता है, लेकिन खुदा के रूह को कंट्रोल जो है वो देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात जो है वो हम देखते हैं कि ये जो अपना है जेंटलनेस जो है, ये एक इसको हिलम कहा गया है, यानी हलीम होने को जो है वो किस तरह जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन द बाइबल द जेंटलनेस और मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस, क्योंकि इसको वीकनेस भी समझा जाता है। अगर मैं बहुत सॉफ्ट हो जाऊं तो लोग समझते हैं कि ये बंदा वीक है, इसको वीकनेस समझा जाता है। इन द बाइबल जब जब भी जो है वो जेंटलनेस का मुजाहरा किया गया, मीकनेस का यानी हलीम होने का मुजाहरा किया गया, तो उसको वीकनेस समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में भी उसको वीकनेस समझा जाता है, लेकिन हलीम होने का मतलब वीकनेस नहीं है। हलीम यानी हिलम जो रूह का फल है, इसका मतलब वीकनेस नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम ट्रू स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम उस स्ट्रेंथ को, उस इख्तियार को, उस पावर को, रूह की आग को, रूह की तलवार को कंट्रोल में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया तो पतरस जो था अभी वो एक्सरसाइज कर रहा था इस बात की, और उसने तलवार निकाल ली और एक बंदे का कान उड़ा दिया। तो क्या वो हलीम था? क्या वो आजिज था? क्या वो नरम दिल था? उसने जो मुजाहरा किया, लेकिन यीशु मसीह ने हलीम होने का मुजाहरा किया और उसने आजिज होने का, नरम दिली का मुजाहरा किया। उसने बोला कि अपनी तलवार को म्यान में रख, और उस शख्स को जिसका कान उसने उड़ा दिया था वो कान पकड़ा, और वहाँ एक मोइज़ा रूनुमा होता है और उसका कान जो है वो दोबारा से लगा दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बट एनीवे, तो आज हम इसी गिफ्ट के बारे में सीखने वाले हैं। कितने हैं जो इस बात को जानते हैं कि हलीम या हिलम का क्या मतलब है? कितने हैं जो इस गिफ्ट के बारे में बाखबर हैं? हम क्या करते हैं कि इन गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट जो हैं, हम इनको रूह के फल जो हैं इनको पढ़ते तो जरूर हैं, हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन होता क्या है, पढ़ने के साथ साथ इनको समझते नहीं है। हमने पढ़ा है जी, मैं सीक्वेंस के साथ आपके साथ पढ़ता हूं, आप देखें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इम्तिनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे काम में कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। पढ़ देते हैं, लेकिन हमने कितने लोगों ने सीखा कि रूह का फल मोहब्बत क्या है, खुशी क्या है, इत्मीनान क्या है, तहम्मुल क्या है, मेहरबानी क्या है, नेकी क्या है और ईमानदारी क्या है। और आज हम सीख रहे हैं हिलम क्या है। हम सीखते नहीं हैं, हम 5-10 मिनट का सरमन सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात हम करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम जो हैं आज हिलम के बारे में सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो गिफ्ट्स ऑफ द होली, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, जो हिलम है,
اس کو ہم چونکہ مسیحی لوگ ہیں، ہم دعا کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اندر پاور آف دا ہولی اسپرٹ ہوتی ہے، اتھارٹی آف دا ہولی اسپرٹ ہوتی ہے، فائر آف دا ہولی اسپرٹ ہوتی ہے، سورڈ آف دا ہولی اسپرٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ایماندار اپنے اندر لے کے چلتا ہے، پریز دا لارڈ، لیکن اس کو حلیم ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، تاکہ جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کرے. ہمارے منہ سے جو ہے ہمیشہ برکت ہی نکلنی چاہیے، بد دعا نہیں نکلنی چاہیے. تو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے اوپر حلیم ہونا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. پریز دی لارڈ. آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں حلم کے بارے میں. حلم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلنس جو ہے، اس میں حلم دوسروں کو جو ہے وہ مہربانی و صبر سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے جواب دینا شامل ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حلم جو ہے، جنرلنس جو ہے، اس میں جو دوسرے لوگ ہیں جب ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے اور طرح کے حوالے سے، تو ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے؟ اگریسو ہو کر، جارحیت کے ساتھ، یا بڑے ہی جوش کے ساتھ، یا ایک بڑے غصے کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھا کہ جب کسی کے اوپر سوال کیا جاتا ہے تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ کیسا سوال ہے جی؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں؟ آپ خدا کو چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ سوال جو ہے وہ خادم سے پوچھا جاتا ہے، خادم غصے میں آ جاتا ہے. تو ان باتوں کا جو ہے تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. آج ہم پہلی بات ہم دیکھتے ہیں فاؤنڈیشن ان دا بائبل. تو جو فاؤنڈیشن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کہاں پر ہے. یسایہ کی کتاب نکالیں، اس کا 40 باب نکالیں اور اس کی 11ویں آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی. یسایہ اس کا 40واں باب اور اس کی 11ویں آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. پریز دی لارڈ. اور یہ حوالہ ہم راحت کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. جی راحت، آپ موجود ہیں وہاں پر؟ اگر پاسٹر ہیں تو پاسٹر پڑھیں گے. پریز دی لارڈ. جی رات پڑھے حوالہ. وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہے آہستہ آہستہ لے جائے گا. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت. پریز دی لارڈ. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند، ہمارا خدا جو ہے وہ کتنا حلیم ہے، کتنا عاجز ہے، کتنا وہ بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا. کس طرح؟ جس طرح ایک چرواہا جو ہے وہ اپنے گلے کی رکھوالی کرتا ہے اور ان کو سنبھالتا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ اتنا عاجز ہے، اتنا حلیم ہے، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن، اگر ہولی اسپرٹ کا جو پھل حلم ہے، اس کی فاؤنڈیشن بائبل میں پائی جاتی ہے. پریز دی لارڈ. تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا خدا کتنا حلیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا عاجز ہے، کتنا نرم دل ہے. اور وہ کہتا ہے وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا جو ہے اتنا حلیم ہے. اس کی نرم دلی کو دیکھیں، اس کے عاجز ہونے کو دیکھیں، وہ کتنا وفادار ہے، وہ کس طرح سے چلتا ہے. پریز دی لارڈ. اور ایک اور حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ہے زبور، اس کا 18واں زبور اس کی 35 آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. پریز دی لارڈ. 18 زبور اس کی 35 ورس جو ہے وہ دیکھیں گے. خدا ان کے پاک کلام کے مطابق زبور اس کی زبور 18 اس کی 35 آیت. تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا. پریز دی لارڈ. یہاں پر جو نرمی ہے، یہ ہیبریو میں جو لفظ ہے یہ حلم ہے. پریز دی لارڈ. نرمی، عاجزی، حلم سیم چیز ہے. پریز دی لارڈ. اور ہم یہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی. خداوند نجات دیتا ہے. پریز دی لارڈ. اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، یعنی یسوع نے، وہ دہنی طرف بیٹھا ہے. پریز دی لارڈ. اسی نے مجھے سنبھالا. اور تیری نرمی یعنی حلم نے کیا کیا ہے؟
मुझे बुजुर्ग बनाया है, प्रेज द लॉर्ड, इस काबिल बनाया है, अक्लमंद बनाया है, तजर्बाकार बनाया है, तजर्बा दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा को देखिए कितना वो नरम दिल है, कितना वो आजिज है, कितना वो हिलम है। तो बाइबल में खुदावंद जो है वो एक्चुअली हिलम का मुजाहरा करता है, वो नरमी का मुजाहरा करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह की जो है उसकी जिंदगी से हम सीखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 29 आयत देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत। 29 वर्स। मत्ती की अंजीर उसका 11वां बाब उसकी 29वीं आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हमने देखा है कि वहां हमने देखा है कि खुदावंद, हमारा खुदा जो है जिसको हम गॉड द फादर कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो कितना हलीम है, वो कितना नरम दिल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उसी खुदा की तस्वीर पेश करता है। यीशु मसीह जो है वो एक्चुअली उसी खुदा को पेश करता है। और यहाँ पर लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ, क्योंकि मैं हलीम हूँ। इसलिए ईमानदार के अंदर रूह का फल हिलम यानी हलीम होना, नरम होना, आजिज होना जरूरी है। अगर किसी ईमानदार के अंदर इस बात की कमी है, वो हलीम नहीं है, अगर वो नरम दिल नहीं है, अगर वो आजिज नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर रूह का फल मौजूद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर एज ए ईमानदार होते हुए हलीम होना और रूह का फल जो है ये होना बहुत जरूर है। अगर नहीं है तो हम मेरे अजीजों ये याद रखें कि हम कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखा है, वो कहता है कि मैं क्या हूं कि दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जो है वो हमें पनिश नहीं करता हमारे गुनाहों की वजह से। खुदा जो है वो नरम दिली का मुजाहरा करता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह दावा करते हैं कि मैं हलीम हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यू मस्ट एक्सेप्ट द गॉस्पेल ऑफ जीसस, हालेलुया। जब हम खुशखबरी के कलाम को एक्सेप्ट करते हैं तो मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुराना जुआ जो था वो कौन सा था? शरीयत का जुआ था, लेकिन मसीह का जुआ मसीहत है। जब हम मसीहत में आ जाते हैं तो खुदा जो है वो हमें इस काबिल करता है कि हम खुदा बाप के सामने जो है वो पेश हो सकें, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दावा करता है कि मैं हलीम हूँ। 21 बाब निकालें, मत्ती की इंजील 21 बाब और उसकी 5वीं आयत जो है वो भी पढ़ेंगे, 21 बाब की 5वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। ये हम ऐसी, ये जो हवाला है ये हम अक्सर जो है जब खजूरों का एतवार आता है तो उस वक्त बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें यहाँ जिक्र है रूह का फल जो है हिलम उसका। तो यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए मशले राह है, यीशु मसीह मेरी एग्जाम्पल है, यीशु मसीह जो है हमने वैसे बनना है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह कहता है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है, गधे पर सवार होना हलीम होने की एक निशानी है। प्रेज द लॉर्ड। हलीम होना जो है नरम दिल होना, आजिज होना, गधे पर सवार होना, ये जो एक निशानी के तौर पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदावंद हलीम है, हमारा खुदा अजीम है,
ہمارا خدا جو ہے وہ عاجز ہے، ہمارا خدا جو ہے نرم دل ہے۔ اس لیے جب روح کے پھلوں کی بات کی جاتی ہے تو بالکل میں اور آپ جو ایماندار ہیں ہمیں بھی ویسا ہی مظاہرہ کرنا ہے اپنی زندگی میں، ویسے ہی بننا ہے، ویسے ہی ہونا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر کوئی ایماندار روح کے پھلوں کی پریکٹس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی توبہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم پائی جاتی ہے۔ ہمیں مسیح کی طرح دل کا فروتن ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر نہیں ایسا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہم رسولوں کی مثال لیتے ہیں، رسولی تعلیمات پر بھی ہم غور کرتے ہیں، اپوسٹولک ٹیچنگ، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں حلیم، نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ اس پر اس نے زور دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خاص کر اس وقت جب آپ تعلیم اور صلاح کر رہے ہوتے ہیں یا تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ غیر اقوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو ایماندار ہے اس کو جو روح کا پھل علم ہے اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر نہیں کریں گے تو بہت معاملہ بگڑ جائے گا، بہت معاملہ بگڑ جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر دوسرے جو روح کے پھل ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے حلیم نہیں اپنے آپ کو کیا تو اس کا جو لنک ہے ڈائریکٹلی وہ محبت کے ساتھ ہے، اس کا لنک جو ہے محبت کے ساتھ ہے، تو پھر آپ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حلیم نہیں ہیں تو آپ خوش بھی نہیں رہ سکتے، اگر آپ حلیم نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ روح کے پھلوں میں سے کوئی بھی جو پھل ہے وہ آپ جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ روح کے پھلوں کو پریکٹس کرنا۔ کیونکہ اگر ہمارے اندر جو ہے وہ حلم جو ہے یعنی حلیم ہونا جو نہیں پایا جاتا، نرم مزاجی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر محبت بھی نہیں ہے، خوشی بھی نہیں ہے، ہمارے اندر اطمینان بھی نہیں ہوتا، ہم تحمل بھی نہیں کرتے، ہم کسی پر مہربان بھی نہیں ہو سکتے، ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی حلیم ہونے کے بغیر آپ کیسے نیک دل ہو سکتے ہیں؟ کیسے کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ حلیم ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ جو روح کا پھل جو ایمانداری ہے یہ بھی پریکٹس نہیں کر سکتے حلیم ہونے کے بغیر۔ آپ کیسے ایماندار ہیں اگر آپ حلیم نہیں ہیں؟ کیونکہ حلیم ہونا جو ہے وہ خدا کی پکچر کو پیش کرنا ہے، حلیم ہونا جو ہے وہ مسیح کو پریچ کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ حلیم ہوئے بغیر آپ گوسپل جو ہے اس کو پریچ نہیں کر سکتے، حلیم ہوئے بغیر آپ محبت نہیں کر سکتے، حلیم ہوئے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکتے، حلیم ہوئے بغیر جو ہے وہ آپ ایماندار، نیکی، مہربانی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں حلیم ہونا پڑے گا، روح کے پھلوں کو اپنے اندر امپلیمنٹ ہونے دیں، اپنے اندر کام کرنے دیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور جو ایماندار اپنے اندر روح کے پھلوں کو آنے دیتا ہے، امپلیمنٹ ہونے دیتا ہے، کام کرنے دیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم دیکھیں 2 تموتی نکالیں، 2 تموتی اور اس کا دوسرا باب 24-25 آیت پڑھیں گے۔ 2 تموتھیس دوسرا باب 24 اور 25 آیت پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ دوسرا تموتھیس اس کی 24ویں دوسرا باب اس کی 24ویں اور 25ویں آیت۔ اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ کس طرح سے تاکیداً جو ہے وہ اس پھل کو امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سکھا رہا ہے دوسروں کو کہ یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ کورٹ میں چلے جائیں تو یہاں پر ایک ڈیٹا نکلوائیں۔ اگر آپ نے
इसको प्रैक्टिकली देखना है तो कोर्ट में जाकर किसी सॉलिसिटर के जरिए से किसी वकील को ले लें और वहां से पाकिस्तान से, मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान से डेटा निकलवा लें कि चर्चेस के यानी कितने चर्चेस हैं जिनके केस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि कोई ऐसा चर्च मौजूद ही नहीं पाकिस्तान में जिसका कोई ना कोई केस जो है वो कोर्ट में ना चल रहा हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो लीडर्स हैं, जो आगे जो चर्च को चलाने वाले हैं, उनके अंदर जो है वो हिलम नहीं है, रूह का फल हिलम प्रैक्टिस ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जब पौलुस रसूल ने लिखा तीमुथियुस के खत में कि ये मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है बल्कि सब के साथ नरमी करे, हलीम हो, नरमी से पेश आए और तालीम देने के लायक भी होना चाहिए। हर बंदा जो ट्रेनिंग कर लेता है वो तालीम नहीं दे सकता जी, याद रखें। जब तक उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में ना लाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैकेनिकल या मोटर मैकेनिकी की ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते, 2-3-4 साल आप बैठे रहते हैं जी, और उसके बाद थोड़ा बहुत इल्म तो आपको होगा, अपनी गाड़ी में भी आप रिपेयर कर सकें, लेकिन प्रैक्टिकल के बगैर अब कुछ नहीं है। जो लोग बाइबल ट्रेनिंग करते हैं अगर प्रैक्टिकल नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। हमें अपने अंदर रूह के फलों को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि नरमी से पेश है, तालीम देने के लायक भी होना चाहिए। और आगे लिखा है मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। जो मुखालफीन हैं, खा वो चर्च में हैं या चर्च के बाहर हैं, या वो गैर अक़वाम से कहीं पर से भी मुखालफीन आते हैं, मुखालफत कहीं से भी हो सकती है, और उनको हलीमी से तादीब करे, तालीम दे, सिखाए, बताए हलीमी के साथ। क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो हलीम है और दिल का फरोतन है। हमारा खुदा जो है वो भी हलीम है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है, अपने मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, और रूह के फलों को अपने अंदर जो है वो काम करने देना है। लेकिन हम रूह के फलों को अपने अंदर काम करने ही नहीं देते। हम अपने मसाइल जो है वो कोर्ट कचहरियों में लेके जाते हैं, झगड़े करते हैं। हमारे चर्चेस में कुर्सियां चलती हैं, डंडे चलते हैं, गालियां होती हैं, एक दूसरे को अब्यूज किया जाता है, गले पकड़े जाते हैं। वाह वाह, ये मसीहत है हमारी। ये हम क्या कर रहे हैं जी? रूह के फलों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये रूह के फलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे करने वाले लोग कभी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, भले वो चर्च के लीडर हों, बिशप हों, कोई भी हों, हेड भी चर्च का क्यों ना हो। जो शख्स रूह के फलों को अपने अंदर प्रैक्टिस में नहीं लाता, वो सोचे भी नहीं कि खुदा की बादशाही में जाएगा। खुदा के पास तो सबने जाना है, उधर तो जाना ही जाना है। लेकिन अफसोस उस वक्त होगा कि जब यीशु मसीह जवाब देगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात ना थी। ये बहुत बड़ा मसला जो है वो बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमें जो है इसके ऊपर पूरे तौर पर काम करते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। गलतियों 6 बाब की पहली आयत जो है वो पढ़ें। गलतियों 6 बाब की पहली आयत प्लीज। गलतियों 6 बाब उसकी पहली आयत। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको इल्म-मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखे हैं पौलुस जब गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है तो हिलम पर जोर देता है। ये एक ऐसा फल है जिस पर पौलुस रसूल ने और दूसरे रसूलों ने बहुत तालीम दी है, और यही फल जो है हम इग्नोर करते हैं। यही वो फल है जिस पर हम चलते ही नहीं, यही वो फल है जिसको हम जानना भी नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है हमारे लिए। लेकिन खुदावंद का बंदा लिखता है कि भाई अगर कोई आदमी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो, तुम जो रूहानी हो। रूहानी कौन है? जो रूह के फलों की प्रैक्टिस करता है, जिसके अंदर रूह के फल पाए जाते हैं,
وہ रूहानी है। उसके लिए लिखा है उसको हिलम मजाजी के साथ बहाल करो, यानी नरम दिली के साथ, आजिजी के साथ, बात करके, दुआ करके उसके साथ उसको बहालियत तक लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। अपना भी ख्याल करना चाहिए, आज उसकी बारी, कल तेरी बारी है। यही तो एक मसला है। जिस तरह आप चाहते हो कि दूसरे आपसे ट्रीट करें, उसी तरह आप भी उनको ट्रीट करो। ये मसीह की तालीम है। जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, आप भी उनके साथ करें। तो हिलम का होना, नरम मजाजी का होना, आजिज़ी का होना, ये एक मसीही के लिए उसकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है, एक मसीही जो है, वाई शुड क्रिश्चियन फॉलो जेंटलनेस, यानी एक मसीही जो है वो क्यों इस फल की जो है वो प्रैक्टिस करे। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, अभी वक्त जो है वो कम रह गया है, हम हवाले जो है कम पढ़ेंगे, लेकिन मैं दोहराता जाऊंगा, आप नोट करते जाएं प्लीज। हालेलुया। तो बेसिकली इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइस्ट कैरेक्टर। ये जो है यीशु मसीह के किरदार की अक्कासी करता है। इसलिए हिलम जो है इसकी प्रैक्टिस करना एक ईमानदार के लिए बहुत ही जरूरी है। फिलिपियों 2:5 से 8 पढ़ लें। अगर पढ़ना चाहते हैं मैं पढ़ लेते हैं। फिलिपियों 2:5 और 8 आयत पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों, हाँ जी, 2:5 उसकी 5 से 8। 5 से 8 वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जब पौलुस लिखता है फिलिपियों के नाम खात, तो इसी गिफ्ट को जो है वो सामने, इसी फल, रूह का फल जो है इसको सामने रखता है। ज़हन में रख लें कि जो हिलम होना है ये एक्चुअली क्या है? कंट्रोल योर पावर। You have control over your powers. This is what the हिलम है। ये ज़हन में रखना, जो हमने शुरू में सीखा है। शुरू में मैंने बता दिया था कि ये जो हिलम है ये एक्चुअली पावर ऑफ कंट्रोल है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जब अपनी पावर पर कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है हलीम होना है। इसका मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब हलीम होना है। तो यहाँ पर देखें कि यीशु मसीह जो है उसकी मिसाल दी गई है। उसने लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। लेकिन यहाँ तो ईमानदार के मिजाज ही बदले हुए हैं। अकड़ी बहुत ज्यादा है, अना बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रूह के फलों को अपने अंदर आने नहीं देते। दैट इज द मेन प्रॉब्लम और डेंजरस फॉर द बिलीवर्स। ये बहुत बड़ा मसला है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। आगे उसने उसको एक्सप्लेन किया है, हिलम होने को एक्सप्लेन किया गया। या गौर करना कि वो कैसे हलीम है। लिखा है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, सारा इख्तियार जो खुदा के पास है, एवरीथिंग, अगरचे खुदा की सूरत पर था, एवरीथिंग, ऑल द पावर्स, जीसस हैव ऑल द पावर, देयर इज नो डाउट, हम सब जानते हैं। अगर जब खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। उसने अपने आप को हलीम किया, उसके अंदर बहुत पावर थी। अगर वो चाहता तो कई करोड़ों की तादाद में फरिश्ते आकर उसके लिए जंग जमीन पर करते। अगर वो चाहता
تو زمین کو تباہ و برباد کر دیتا. اگر وہ چاہتا تو آج انسانیت نظر نہ آتی. اتنا اختیار اس کے پاس تھا، لیکن اس نے اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. پھر آگے لکھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. لیکن ایماندار تو اپنے آپ کو خالی کرتا ہی نہیں ہے. اس کی انہی بہت زیادہ ہے، اس کی اکڑ بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا پیسہ آ جائے، گاڑیاں آ جائے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. یہ حلیم ہونا نہیں ہے. حلیم ہونا یہ ہے یسوع مسیح کی مثال لیں. اگر جو وہ خدا کی صورت پر تھا، سارا اختیار اس کے پاس تھا، لیکن اس نے کنٹرول کیا. اختیار کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ حلیم ہونا ہے. پریز دی لارڈ. اپنے اختیار کو کنٹرول کرنا حلیم ہونا ہے. اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا، بلکہ خادم کی صورت اختیار کی. کیا یسوع مسیح نے یہ تمثیلیں بیان نہیں کی؟ پریز دی لارڈ. تو اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک بتا رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی. پریز دی لارڈ. اور یہ ہے میرے مسیح کی شان. یہ ہے مسیح جو میرے لیے حلیم بنا، اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے حلیم بننا چاہیے. ہمارے اندر حلم ہونا چاہیے، نرم مزاجی ہونا چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہونا چاہیے. روح کے پھل حلم کو اپنے اندر کام کرنے دیں. پریز دی لارڈ. اور اپنے اختیار کو، اپنی اتھارٹی کو کنٹرول میں رکھیں. کیا جب شیطان یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے جنگل میں لے گیا تو کیا یسوع مسیح کو تباہ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اپنے اختیار کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھتا تھا. پریز دی لارڈ. اسی طرح ایماندار جو ہے اس کو اپنے اختیار کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو وائی شوڈ کرسچن فالو جنٹلنس، یعنی ہے حلیم ہونے کو کیوں کریں؟ کیونکہ یہ یسوع مسیح کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ از ایگزامپل ان لیڈرشپ. یسوع مسیح جو ہے وہ چرچ لیڈرشپ کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر ہے، ایک حقیقی قیادت کے طور پر ہے. ہاللیلویہ. حقیقی قیادت اور اختیار کا استعمال علم، نرمی اور خدمت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. پریز دی لارڈ. اور یہ غلبہ اور جاریت سے نہیں ہے. جیسے دوسرے مذاہب جو ہیں وہ غلبہ اور جاریت کے ساتھ جو ہے اپنے جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہے. ہم حلم، پرہیزگاری کے ساتھ اور نرم دلی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اپنے جو گوسپل ہے، اپنی جو مسیح کی جو تعلیم ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. تاکہ لوگ جو ہے خدا کو قبول کریں. مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں تعلیم دی ہے. 10 باب کی 42 سے 45 پڑھیں گے. مرکز کی انجیل نکالیں اور اس کا 10واں باب نکالیں. تھوڑا مجھے اور موقع دیں کیونکہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. بڑا مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ حلم ہے کیا، روح کا پھل حلم جو ہے وہ ہے کیا. یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ دنیا کے جو حاکم ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو سردار ہیں اس پر حکومت جتاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. یعنی اپنے آپ کو نیچا کریں. ہم تو کرتے نہیں، ہمارے مزاج ہی بہت ہے بھائی. پریز دی لارڈ. اس کو پڑھ لیں ذرا، اس کو ذرا پڑھ لیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ یہاں پر علم کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ یہ جو دنیا کے سردار ہیں ان پر حکومت چلاتے ہیں، لیکن ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. مگر تم میں ایسا نہیں ہوگا. چرچز میں اس چیز کو قائم نہ کریں. چرچز میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہو چکا ہے. ہم نے جو روح کا پھل علم ہے اس کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کر دیا ہوا ہے. نظر ہی نہیں آتا، اپنے اختیار کو کنٹرول ہی نہیں کرتے،
اپنی پاور کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. چرچ سے دوسروں کو نکال دیا جاتا ہے, جیلوں تک بھیج دیا جاتا ہے, نقصان کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا. حلم کو, روح کے پھل کو کام کرنے دیں, اپنی اختیار کو, اپنی پاورز کو کنٹرول میں رکھیں. یسوع مسیح نے کہا کہ آپ میں ایسا نہیں ہوگا, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا. اس لیے ہر مسیحی جو ہے اس کو اس کی پریکٹس کرنا ہے, یہ ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو ہے مرکز کی انجیل میں اس کو حقیقی قیادت جو ہے اس کا جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو حلیم ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے جس طرح کی دوسرے لوگ کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے کہ مسیحی جو ہے مسیحی جو ہے وہ وٹنس ٹو دا ورلڈ جو ہے وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے. جب ہم حلیم ہوتے ہیں تو ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایماندار کی وجہ سے, مسیحوں کی وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے کردار سے پہچانا جاتا ہے. ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے کردار سے پہچانا جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ مسیحی لوگ جو تھے وہ چوری نہیں کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور یہ پاکستان میں ایک مشہور بات تھی کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسیحی ہے یا نہیں ہے تو لوگوں کو اس کا کردار دیکھ کے شک پڑ جاتا, مجھے لگتا ہے یہ مسیحی ہے کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ چوری نہیں کرتا, یہ بے ایمانی نہیں کرتا کیونکہ یہ مسیحی ہے. اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارا مسیح ہمارے وجہ سے جو ہے, ہمارے کردار سے, ہمارے اندر جو روح کے پھل ہیں اس کی پریکٹس سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے مسیح نے اس پر زور دیا, پولس رسول نے اس پر زور دیا کہ روح کے جو پھل ہیں اپنے اندر آنے دیں, ان کی پریکٹس کریں تاکہ ہمارا خدا کا نام جو ہے اس دنیا میں روشن ہو, خدا پہچانا جائے, خدا کو لوگ جانیں. ایک مسیحی جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلیم ہو اور اس کی پریکٹس کرے تاکہ یسوع مسیح کا کردار کی عکاسی ہو, تاکہ وہ وٹنسنگ کرے, پریز دی لارڈ, اور مسیح کی تعلیم پر چلے اور اس پر عمل کرے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو میرے عزیزو ہم مسیح کی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. اور چوتھی بات جو ہے, اور مسیحی جو ہے جب یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اسپرچل میچورٹی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اسپرچل میچورٹی ہے, روحانی پختگی, یہ اسپرچل میچورٹی ہے. ہمارے اندر اسپرچل میچورٹی ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے. روح کے پھلوں کو اور اس کی پریکٹس کرنا جو ہے یہ اسپرچل میچورٹی ہے. اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے, لیکن وہ ابھی تک جو پختہ نہیں ہوا اور اس کی پریکٹس نہیں کرتا, وہ ابھی تک جو ہے وہ میچور نہیں ہوا. پریز دی لارڈ. اور ہمیں ان باتوں سے دنیا میں رہتے ہوئے سم باتوں میں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جب ہم حلیم ہوتے ہیں تو حلیم ہونے کو ہماری کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے. سمجھنے دیں لوگوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں حلیم ہونا ہے, ہمیں حلم کو پریکٹس میں لانا ہے, ہمیں اپنے خدا کی عکاسی کرنا ہے, ہمیں اس کی پکچر لوگوں تک پہنچانا ہے, دکھانا ہے کہ یہ ہے ہمارا مسیحا جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں, ہم مسیحی ہیں. ہم روح کے پھلوں کو اپنے اندر جو ہے وہ پریکٹس کرنے دیں گے, مشکلات میں بھی اور ہر حالت میں بھی. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں, روح کے پھلوں کو اپنے اندر سے نہ جانے دیں. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں, روح کے پھلوں کی پریکٹس کریں تو آپ کو ان حالات سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ پاور اور قوت ملے گی. اور آپ دیکھیں گے شاگرد یہی کرتے تھے,
शागिर्दों को भी यही मिसाल थे, मुश्किलात थी, मुश्किलात में वो हलीम होते थे, मुश्किलात में वो मोहब्बत करते थे, मुश्किलात में वो जो है वो खुदावन के लोग होते हुए आगे बढ़ते थे और मसीह के कलाम को आगे फैलाते थे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ता था खुदा का कलाम। और फिर हम ये देखते हैं कि वो रूह के फलों को प्रैक्टिस में लाते थे और उनकी जिंदगी में मोहब्बत थी, खुशी थी, इत्मीनान था, तहम्मुल था, मेहरबानी, नेकी थी, ईमानदारी थी और हिलम था। और अगले संडे जो है वो हम बात करेंगे परहेजगारी पर। हमें परहेजगार भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम रूह के फलों की अपने अंदर प्रैक्टिस करें। अगर कोई ईमानदार जो है वो गुस्से में आ जाता है, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई इंसान जो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर जो है वो अपनी अना का मसला बना लेता है, फखर का मसला बना लेता है, तो उसके अंदर रूह के फल जो है वो काम नहीं कर रहे होते। जब बात याद रखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूह के फलों को अपने अंदर जो है वो काम करने देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, उसके नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमने ये सीखा है, हिलम के बारे में सीखा है। हिलम है क्या? हिलम को हमने इस तरह से देखा है कि हिलम जो है ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ पावर है। आप अपनी जो है स्ट्रेंथ को अंडर कंट्रोल रखें, अपनी पावर को अंडर कंट्रोल रखने का नाम है हिलम। जैसे खुदा ने किया, जैसे मसीह ने किया, वैसे ही ईमानदार को करना है। अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर रूह के फल जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। ये जो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना रूह के फल, इनमें से एक भी मिसिंग हो तो बाकी सारे डेड हो जाते हैं। अगर हम हलीम नहीं है तो मोहब्बत कहाँ गई? पहला जो फल है वही डेड हो जाता है। अगर हम हलीम नहीं है तो हमारे अंदर खुशी भी खत्म हो जाती है, इत्मीनान खत्म हो जाता है। तो ये आपस में लिंक हैं, इसलिए इनके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हर ईमानदार इसके ऊपर प्रैक्टिस करे। प्रेज द लॉर्ड। और हमें करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़कर जो है वो ईमानदार प्रैक्टिस करे और लोगों को जो है वो विन करे, विटनेसिंग करे, इंजील की मनादी करे, लोगों को जो है वो खुदा के पास लेके आए। इन गिफ्ट्स के बगैर, इन फलों के बगैर हम काम नहीं कर सकते। जो लोग करते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, समझते हैं जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। अगर रूह के फल हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है तो मेरे अजीज़ों हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपके लिए चैलेंज के तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ, रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन जितने भी हमें वॉच कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और प्लीज़ आगे इसको शेयर भी करें। अगर आपका कोई सवाल है या कोई ऐसी बात है जो मैंने की और आपकी समझ में नहीं आई तो आप ज़रूर लिख कर भेजें, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज हमने देखा खुदा उनके कलाम में से हिलम के ऊपर, और अगले संडे जो है वो आखिरी बात जो है उसको हम और करेंगे उस पर, और खुदा ज़रूर इसके वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे इसको ज़रूर शेयर भी करते रहें और हमारे लिए भी दुआ करें ताकि खुदा जो है हमें तंदुरुस्ती सेहत दे। यूके में भी काफ़ी गर्मी हो गई, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो बट एनीवे आज भी काफ़ी गर्मी है। तो खुदा उनसे दुआ करें कि खुदा जो है वो हमें भी इस तरह अच्छा मौसम देता रहे ताकि हम भी इंजॉय करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जहाँ जहाँ से भी आप वॉच कर रहे हैं आप जरूर लिख कर भेजा करें आप कहाँ से वॉच करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको बरकत दे जी। बहुत सारे लोग जो हैं, और साथ साथ मैं तो खास करूँगा कुछ लोग जो हैं जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके दौरान फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हम लाइव कॉल्स अभी नहीं लेते, जो कि एक चर्च सर्विस की तरह होती है सर्विस हमारी, जिसमें हम सरमन जो है वो ख़ास तौर पर तफसील के साथ जो है शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे शागिर्द हैं जो तफसीलन इसको सीख रहे हैं और बिल्कुल वो उनको बरकत मिल रही है। खुदा उनका शुक्र है। और जितने भी लोग दूसरे भी सीखना चाहते हैं, आप अगर आपके पास कोई टॉपिक है, ये मत सोचें कि ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, ये इस तरह का है उस तरह का है। कोई भी आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर बात की जाए इस प्लेटफॉर्म से,
آپ لکھ کر بھیجیں, ہم ضرور کریں گے. پریز دی لارڈ. ہمارے پاس اور بھی بہت سارے خادم الدین ہیں جو آ کر جو ہے ہمارے ساتھ خدمت کرتے ہیں, اور ہم ان کو ضرور بلائیں گے بھی اور آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے تاکہ آپ ان کی تعلیم سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ سوال بس لکھ کے بھیجیں, ٹاپک لکھ کے بھیجیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. کہ جی گاڈ بلیس یو. اگلے سنڈے جو ہے وہ پھر اسی ٹائم یو کے ٹائم کے مطابق 4 بجے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. آمین.